بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برگاہ رسالتاں کھوار زبنا اکم باند رمضان مبارک شریف سرا نذرانہ عقیدت پیش کرمن رمضان مس شروع بیکو انسو کر کرکنتے موشکری بو سلام۔ درود سلام نبیوتین امت و رمضان مبارک، رشد ہدایت و منبع نزیل ہوئی قرآن مبارک، رشد ہدایت و منبع نزیل ہوئی قرآن مبارک، امت و یک جا کری تئی نبی و فرمان مبارک، یہ گناہار نجات صفوتین ہر سال و رمضان مبارک، یہ گناہار نجات صفوتین ہر سال و رمضان مبارک، سالو جو مسان مجی تقوی رمضان مبارک، مومنان انتظار کنی چوچو ہے آذان مبارک، مومنان انتظار کنی چوچو ہے آذان مبارک، صبر و چین ایمان و رشدی ہر ماہ رمضان مبارک، نعمتاً شکر گزار شم و دسترخوان مبارک، نعمتاً شکر گزار شم و دسترخوان مبارک، متن خوش خبری دی علیہ لفظ رمضان مبارک، پرہیزگار امت و پچین جنت مکان مبارک، پرہیزگار امت و پچین جنت مکان مبارک، رمضان مسو قدر و کوراک ہر حت انسان مبارک، شرافت دی تشنی بہچوم اللہ فرمان مبارک، شرافت دی تشنی بہچوم اللہ فرمان مبارک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔